Another project completed, designed and built by Rex Tebes. Electrical installations by Vince Electrical Works. Tanawan nyo guys, perti kahamis. Hamis pas kay manang. Ang atong wuling guys, ang materials, UV board. Wala na guys oh. Ang mga naanap po yung mga modular cabinet, closet, drawers, okay na guys, kumpleto na. Ang atong kuryente, okay na guys. Ang Vince Electrical Works may tagging na ang panel boards, energized na. Fully energized ang atong electrical works. Closet guys, ang atong ceiling PVC panel guys ang gamit. Tanawa nyo guys, pertigi kahamis. Ang atong tiles guys, 120 by 60 o 1 meter by 1 meter dagkogid kayo guys. Tanawa o pertigid kahamis ang obra ni Rex Tebes. Ay guys, kung gusto mo magpahimo ng balay guys, kontak lang mo kay Rex Tebes sa Barangay Lamsugod. Fully furnished na ang unit ng ginhimo guys. Okay, so mayara ka na pa yun. Pwede ka na mag-make up today guys oh. Limpyo gid kayo guys, puti gid kayang color slot. Okay, so Quality Works by Rex Tebes. Of course, ang atong electricals by Vince Electrical Works. Ano na guys oh. May aircon na ni guys, ready for occupancy na siya. Titanawon na tatang iyang CR guys oh. Wow. Shower, water heater guys, kompleto na ni guys. Oh, guys. May water heater. May shower na guys. May salamin pagid guys nga may suga nga galibot-libot galanlan tricolor lights gabon guys oh, touch screen ni siya guys. May laboratory guys, under may cabinet pagid. May mga modular cabinet pagid nga gidugang guys, pertigid kahamis ang CR pa lang, pwede na ka matulog dire guys oh. Tanaw. Bagay ng obra sang ni Rex Tebes guys, Quality Works. Kung manginanglan kamo sang Panday guys, please contact pa booking lang kamo kay Rex Tebes guys. And of course ang electrical works diri sa kay Vince Electrical Works. Kung sa mga modular cabinets guys, na kami contact ni guys, gadto lang kamo diri sa amo gyapon guys para